دونك بسم الله على بركة الله. نحاولوا في هذا الفيديو هذا نديرو تصحيح ديال ليكزيرسيس، نعطيو كوريكسيون ديال ليكزيرسيس 2 دوزيام اكزيرسيس ديال امتحان ديال 2011 بالنسبة للعلوم الرياضية سيونس مات A et B سيسيون د غاتخاباج. صافي دونك في هاد الوقيته هادي دائما تنقول لكم راه مازال ما كاينش بكالوريا دوليه، يعني كيقراو المواد العلميه بالفرنسي، كان كلشي بالعربيه. هذا اجتهادات فقط ديال الناس اللي يجازيهم بخير داروا لنا هاد الكوريكسيون هادي. صافي دونك غنحاولوا نديروا واحد الكوريكسيون لهاد ليكزيرسيس هذا دو اكزيرسيس دو لاغيتميتيك. دونك هنا سوا x un nombre entier naturel, donc x appartient à n tel que 10 à la puissance x congrue à 2 modulo 19. Première question, vérifier que 10 à la puissance x plus 1 congrue à 1 modulo 19. Donc, on a la question là. C'est ça, je l'enlève. On a, d'après les données, on a 10 à la puissance x est congru à 2 modulo 19. Donc, multiplions les deux côtés par 10. Donc, on a 10 à la puissance x plus 1 égale. Si on multiplie ici par 10, ça va 10 à la puissance x plus 1, on a 10 fois 2, c'est 20. Or, 20 est congru à 1 modulo 19. Ça va? 20 congru à 1 modulo 19. علاش 20 ممكن تكتبها هي 19 plus 1. Ça fait donc le reste de la division de 20 par 19 c'est 1. Alors, 10 à la puissance x plus 1 est congru à 1 modulo 19. Ok? Allez, première question. Pour la deuxième question, je donne montrer que 10 à la puissance 18, 10 montrer que 10 à la puissance 18 est congru à 1 modulo 19. لاحظوا هنايا هاد 18 شنو هي؟ هي 19 موان 1. ممكن تكتبها 19 موان 1. يعني هادشي بحال مكتوبة ان نومبر A à la puissance 19 موان 1 est congru. هادي شنو هي؟ هادي فيرما. صافي؟ شنو كتقول لنا فيرما؟ هذا رابيل بفيرما. تيوريم دو فيرما. شنو كيقول؟ si P, donc si P, si P est un nombre premier, est un nombre premier. D'accord? Si P est un nombre premier, tel que P et A, le PGCD de P, A c'est 1, c'est-à-dire que P ne divise pas A, d'accord? P ne divise pas A. Alors, on a A à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Donc, le nombre qui joue le rôle de P, c'est 19 et A, c'est 10. On a 19 est un nombre premier, n'est-ce pas? 19 est un nombre, donc rappel au saf. Est un nombre premier. Et le PGCD de 19 et 10, c'est 1. D'accord? 19 ne divise pas 10. Alors, d'après Fermat, on a 10 à la puissance 19 moins 1 congru à 1 modulo 19. Autrement dit,
Autrement dit, 10 à la puissance 19 congru à 1 modulo 19. Ça fait 19 moins 1, c'est 18. Et cela, ce qu'il faut montrer. D'accord? Donc, la troisième question. D'accord, la deuxième question. Soit D le plus grand diviseur des diviseurs communs des deux nombres. يعني شنو معنات le plus grand diviseur? Donc D هو le PGCD de 18 et X plus 1. A. Montrer que 10 à la puissance D congru à 1 modulo 19. إذا أنا اش غنديرو؟ Donc, on pose D égale, c'est le PGCD de 18 avec X plus 1. هنا شنو تيقول لنا؟ دونك شنو تنخدمو بوزو صافي d'après Bezout on a il existe U V appartient à Z carré tel que 18 U plus X 1 V égale à D. Ça fait X plus 1 V égale à D. Or, on a 10 à la puissance 18 congru à 1 modulo 19, n'est-ce pas? Ah, il y a la question à dire. Et 10 à la puissance x plus 1, c'est-à-dire congru à 1 modulo 19, d'après la première question. Ça fait d'après la première question. Alors, غناخد هاد 18 هادي غنحاول نربط ما بين هاد ليكواسيون هادي وهاد ليكواسيون. Donc 18 à la puissance U غتبقى congru à 1 modulo 19. 10 à la puissance 18U congru à 1 modulo 19. Et 10 à la puissance x plus 1 V congru à 1 modulo 19. D'où on dit la multiplication, on dit donc 10 à la puissance 18U fois 10 à la puissance x plus 1v congru à 1, ça va? À 1 fois 1, donc on dit 1 fois 1 c'est 1, modulo 19. Donc 10 congru à la puissance 18U plus x plus 1v congru à 1 modulo 19. Autrement dit, شنو هي 18U plus x plus 1 fois v, شنو هي d. Autrement dit que 10 à la puissance d congru à 1 modulo 19. وهذا الشيء اللي طلبوا منا نمونطري. صافي؟ دونك ساهل. Question B. B قالوا لنا montrer que
montrer que D égale 18. Montrer que D égale 18. شنو عندنا؟ on a D, on pose D هو le PGCD de 18 est X plus 1. Donc, شنو عندنا؟ D راه divise 18. وشنو هما les diviseurs de 18? Les diviseurs de 18 هما 2, 3, 6, ça fait 2, 3, 6, 9 et 18. Or, les diviseurs de 18 sont 2, 3, 6, 9, 18. Donc, D appartient غيكون واحد من هاد الديفيزور هادو 2, 3, 6, 9, 18. غنمشي نشوف وبطبيعة الحال الآن ما نساوش الآن دايما كاين. دونك شنو نقول؟ سي غنشوفو كل حالة بوحدها. غنشوفو فين غنرجعو لهادي فين راه 10 على بويسونس دي فين راه غنرجعو فين لي مونطرينا ها هي. غنرجعو كل مرة هنا نعوضو هنا بالدي صافي. حنا اش كنعرفو 10 على بويسونس دي راه كونغرو 1. دونك إلا كان سي دي إيكال 1 ما يمكنش عندنا 10 راها كونغرو à 10 موديلو 19 الأولى. عاوتاني شنو عندنا 10 على بويسون 10 على بويسونس 2 شحال هي؟ هي 100 صافي. هي 100 100 راها كونغرو à 5 موديلو 19. 10 à la puissance 3 راها كونغرو à 12 modulo 19. 10 à la puissance 6 راها كونغرو à 11 à la puissance 19. 10 à la puissance 9. 10 à la puissance 9 congru à 18 modulo 19. آخرهم 10 à la puissance 18 راها congru à 1 modulo 19. صافي. إذا حنا شنو كنعرفو؟ دونك شنو كنعرفو؟ بأن 10 à la puissance d 10 à la puissance d égale 1 modulo 19. Or 10 à la puissance d est congru à 1 modulo 19. Alors شنو غيكون عندنا d هو 18 حيتاش الوحيد اللي حقق لينا 1 هو 18. دونك d égale à 18. هادو ممكن تفيريفيهم ساهلين. Ok, donc la dernière question. La dernière question, c'est en déduire. Je pense يمكن هذا أسهل exercice ديال l'arithmétique داز. En déduire que x congru à 17 modulo 18. C'est-à-dire que 18 divise x moins 17. Ça fait. Donc, شنو عندنا
on a شنو دابا الدي ديالنا شحال هو 18 دونك on a 18 égal هو البي جي سي دي ديال 18 مع x بلس 1 دونك 18 مالا divise x plus 1 et puisque 18 راها divise moins 18 alors 18 divise toute combinaison linéaire de x plus 1 et moins 18 c'est-à-dire que 18 divise x plus 1 moins 18 donc 18 divise x moins 17 alors x moins 17 congrue à 0 modulo 18 ainsi x congrue à 17 modulo 18 ok وهنا كنكونوا سالينا l'exercice ديالنا توفيق